Mga ka-K5, asod-asod nga drug bypass operations ang ginpatigayon sa mga kapulisan sa 3 ka banwa sa 5 distrito nga nagresulta sa pagkaaresto sang 7 ka mga sospitsado kag pagkumpiskar sang masobra 700,000 pesos nga balor sang ginapatian shabu. DTX 500. Ginaproblema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na! Sa banwa sang San Dionisio, arestado si alias Milvin, 31 anyos, construction worker kag ginakabig street level individual o kon SLI, matapos mabaklan sang isa ka sachet sang ginapatian illegal nga droga sa balor nga 4,000 pesos sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Siempre Viva, San Dionisio, Iloilo. Narecover sa operasyon ang 5 ka sachet sang ginapatian illegal nga droga nga nagabug-atanan sang 6 ka gramos kag may market value nga 40,800 pesos. Suno sa kapulisan, 3 ka semana nga ginmonitor ang suspitsado antes ginpatigayon ang operasyon. Sa separado nga interview sang K5 News Team kay Melvin, ginako mismo nga madugay na ini nga nagagamit sang illegal nga droga kun sa diin suno sa iya nagsugod ang iya paggamit sa nagatrabaho pa ini bilang manugluto sa Iloilo City. Samtang sa banwa sang Batad, arestado man ang 2 ka persona nga amo Sanday alias Mike, 40 anyos kag miyembro sang LGBTQ kag residente sa barangay Santa Ana, Batad, Iloilo. Dakop ba ng upod sini nga si alias Just, 34 anyos kag residente sa barangay Bagakay, San Dionisio. Sa diin nakuha sa ila ang 82 gramos ang ginapatian illegal nga droga nga may standard drug price nga 557,600 pesos. Nahibaloan nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang mga suspitsado sa banwa sang istansya. Samtang sa Barotac Vejo, 4 naman ka persona, laki pang isa ka 15 anyos nga minor de edad, ang arestado sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Nueva Sibilia. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday alias RS, 26 anyos, kag ginakabig street level individual o kon SLI, alias Erniel, 21 anyos, alias Ken, 22 anyos, kag alias Nunoy, 15 anyos nga lunsay residente sa amuman nga barangay. Suno kay Police Captain Francis Batallones, hepe sa Barotac Vejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nabaklan si alias RS ang isa ka sachet sa ginapatian shabu sa balor nga 2,100 pesos. Dugang pa nakuha sa operasyon ang 3 pa ka sachet sa ginapatian illegal nga droga nga may kabugaton nga 16 gramos kag may standard drug price nga 108,800 pesos. Sa karon mga ka-K5, ang mga sospitsado ang yara na sa ilatag sa ka mga police station kag natalana nga magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Magluwas sa minor de edad nga gin-turn over sa talatapan sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD para sa nagakaigo nga intervention. Balita nagikan sa 5 distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 distrito. K5 News FM. Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.